আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনি তোরে না। Please subscribe my YouTube channel. Soren Complex. তোকে দেখে ধরছে সত্তরে আসি तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी। Video presenting by Soren Complex. আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনি তোরে না। আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনি তোরে না। তোকে দেখে দৌড়কিছে বুক সত্তরে আসি तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी। एक बला उड़ने आते आजे गुरु मान कमाल नेट बला उड़ने आते आजे गुरु मान गाछर मतन झलकी बोलिस लागसे रे कमाल তোকে দেখে দৌড়কিছে সুন্দরে আসি तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी। রাতের জোনাকি তোর বদলে আলো ঝিটুক ঝিটুক জল যখন হয় টলমল রাতের জোনাকি তোর বদলে আলো ঝিটুক ঝিটুক জল তখন হয় ঝলমল তোকে দেখে দৌড়িছে বুক সত্তরে আসি तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लगছে विदेशी।
बैगन ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে দনি তোরে নাম আলু बैगन ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে দনি তোরে নাম তোকে দেখে দৌড়ছে বুক 70-80 तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लक्ष्य विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लक्ष्य विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लक्ष्य विदेशी तुम तो ढेर परदेसी रसियन लोग लक्ष्य विदेशी